रीति रसन आलू ए आधा केजी দুইজন মিলালে 2 কেজি হয়ে যায় দুইজন মিলালে 2 কেজি হয় গাবরু মহিলায় না খায় নিখাবি খালে যদি থ্যাংক ইউ नमस्कार 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 गहन भाई जिजाजु करा है त्यहाँ छि कसैले भगवान फाल्टु खुलाइदिएको नमस्कार नमस्कार गहन भाई जिजाजु करा है त्यहाँ छि कसैले भगवान फाल्टु खुलाइदिएको रीति रसन आलू ए आधा केजी দুইজন মিলালে 2 কেজি হয়ে যায় দুইজন মিলালে 2 কেজি হয় গাবরু মহিলায় না খায় নিখাবি খালে যদি